ओम शांति। आज बाबांकर 22 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बचे एबे तुमको नुआ दुनिया को जीवाकू हेबा। एही दुखर दिन समाप्त हेबाकू जाउछि। सेथिपाई बीती जाइथिबा पुराणा कथा को भूली जाओ। एबे तुमको नुआ दुनिया को जीवाकू हेबा। एही दुखर दिन समाप्त हेबाकू जाउछि। सेथिपाई बीती जाइथिबा पुराणा कथा को भूली जाओ। प्रश्न, तुम कर्मयोगी पिला मानकु केउ अभ्यास निरंतर करिबा दरकार? तुम कर्मयोगी पिला मानकु केउ अभ्यास निरंतर करिबा दरकार? उत्तर, एबे एबे शरीर निर्वाह अर्थे देह को आसिला एवं एबे एबे देही अभिमानी। देहर स्मृति बिना कर्म तो होई परिबा नहीं। सेथिपई अभ्यास करिबाकू हेबो जे कर्म कल, देह अभिमानी हेल, पुणी देही अभिमानी होई जाओ। एही परि अभ्यास तुम मानक व्यतीत दुनिया रे आउ केही करि परिबे नहीं। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रुहानी बाबा कहउछंती मिठा मिठा आत्मा माने अथवा पिला माने एही गीत सुनिल। एहाको कुहा जाए ज्ञानर गीत। एही गीत तो बहुत भल। तुमे आत्मा माने एबे जाग्रत होई जाइछ। ड्रामार रहस्य को मध्य एबे जानी गलणी। भक्ति मार्गर कौतुक देखिल ना। जहा किछि बीतीगला ताहा तुमर बुद्धि रे अछि। तुमे निजर बीती जाइथिबा 84 जन्मर इतिहास को जानिछ। बाबा 84 जन्मर कहानी सुनाउछंती। एहा हेउछि नुआ दुनिया पाई नुआ कथा। बाबांक द्वारा तुमे नुआ कथा सुनुछ। बाबा पिला मानकु धैर्य देउछंती। पिला माने एबे नुआ दुनिया को जीवाकू हेबो। तेणु पुराणा कथा भूली जाओ। वेद शास्त्र जहा मध्य भक्ति मार्गर सामग्री रहिछि से सबु शेष होई जिवो। सेठारे भक्ति मार्गर चिन्ह मध्य रहिबो नाही। सेठारे तो भक्तिर फल मिली जाउछि। भक्त मानकु बाबा आसी फल देउछंती। पिला माने जानिछंती बाबा किपरि आसी भक्तिर फल देउछंती। जी सबुठारु अधिक भक्ति करिछंती तांकु निश्चित अधिक फल मिलिबो। ज्ञानर पुरुषार्थ मध्य से अधिक करिवे। तुमे जानिछ जे आमे आत्मा माने अधिक भक्ति करिछु। निश्चित ज्ञान रे जे तीव्र होइथिबे सिए जाई एही लक्ष्मी नारायणक परि उच्च पद पाइबे। एबे ज्ञान एवं योग पाई तुमे पुरुषार्थ करुछ। देही अभिमानी होई रहिबाकू हेबो। पुणी देहधारी मध्य हेबाकू पड़िबो। कर्म करी मध्य बाबांकू स्मरण करिबाकू हेबो। देह बिना तो आमे कर्म करि परिबा नाही। यह तो ठीक कथा। बाबांकू मने पकाइबाकू हेबो। किंतु निजको आत्मा बोली भाबी देह को भूलिबा द्वारा काम हेबो नाही। कर्म तो करिबाकू ही हेबो। बाबांकू मने पकाइले बहुत खुशी मिले। बसिबा, उठिबा, चालिबा, बुलिबा समय रे बाबांकू मने पकाओ। किंतु तथापि मध्य पेट को भोजन तो दरकार ना। देही अभिमानी होई रहिबाकू हेबो। वर्तमान समय रे तुम मानक व्यतीत केही हेले देही अभिमानी हेउ नाहंती। जदिओ निजको आत्मा बोली भाबुछंती किंतु तांको पाखरे परमात्मांकर परिचय नाही। भाबुछंती जे आमे आत्मा अविनाशी, एही शरीर विनाशी। किंतु एकथा भाबिबा द्वारा विकर्म विनाश हेबो नाही। पुणी आत्मा पतित आत्मा बोली मध्य कहिथांती। मु आत्मा, एहा मोर शरीर अटे। एहा तो साधारण कथा। मूल कथा बाबा बुझाउछंती जे मोते मने पकाओ। शरीर निर्वाह पाई देह अभिमान रे आसीबाकू हेबो। किंतु एही शरीर को भोजन देबाकू हेबो। तुमे देह बिना किछि करि परिबो नाही।
प्रत्येक जन्मरे निजर शरीर निर्वाह करि आसीछ। कर्म करी मध्य निजर प्रेमिकंकु मने रखिबाकु हेब। सेही प्रेमिकंकर संपूर्ण ठिकणा केही जानी नाहंती। सेही प्रेमिक अथवा पितांक ठारू आमकु वर्षा मिलिब एवं तांकु मने पकाइबा द्वारा विकर्म विनाश हेब। ए कथा केही बुझाउ नाहंती। तुमे माने नुआ कथा सुनुछ। तुमे जानिछ आमकु घरकु जिबार रास्ता मिली जाइछि। निजर घरकु जाई पुणी राजधानी को आसिबु। बाबा नुआ घर तैयारी करुछंती। तेणु निश्चय मन हेबना कि आमे जाई सेठारे रहिबु। एबे तुमकु रास्ता मिलिछि जाहाकु आउ केही भी जानी नाहंती। केते यज्ञ तप आदि करुछंती, मुंड पिटुछंती, किंतु सद्गति को प्राप्त करि परिबे नाही। एही दुनियारू से दुनिया को जाई परिबे नाही। ए कथा मध्य बुझिबा दरकार। शास्त्र रे लक्ष लक्ष वर्ष लेखि देइछंती। सेथिपाई मनुष्य मानकर बुद्धि काम करू नाही। तुमे भल भावरे बुझी पारुछ एहा कालीर कथा। भारत स्वर्ग थिला। आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु। एही देवी देवता धर्म बहुत सुख देउथिला। भारत परि सुख केही मध्य पाई परिबे नाही। स्वर्ग को अन्य कौनसी धर्म वाला जाई परिबे नाही। तुम परि सुख आउ केही पाइबे नाही। केते मध्य प्रयत्न करंतु, धन खर्च करंतु, तथापि मध्य स्वर्ग रे जे सुख अछि ताहा मिली परिब नाही। काहार स्वास्थ्य थिब त संपत्ति नथिब, काहार संपत्ति थिब त स्वास्थ्य नथिब। एहा ही हेउछि दुखर दुनिया। तेणु वर्तमान बाबा कहउछंती, हे आत्मा माने जाग्रत हुआ। तुमकु एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। केते जागृति आसीछि। तुमे सारा दुनियार इतिहास भूगोल को जानुछ। बाबा जाने जाननहार सर्वज्ञाता अटंती ना। एहार अर्थ नुहे जे सी समस्तंकर हृदय को जानिछंती। ये किए अन्य को केते बुझाउछंती। ये केउ पर्यंत पवित्र रहुछंती, केउ पर्यंत बाबा को स्मरण करुछंती। मु बसी प्रत्येककर एही ख्याल काहींकी करिबी। मु रास्ता बताउछि जे तुम आत्मा मानकु निजर परम पिता परमात्मा को याद करिबाकु हेब। एही सृष्टि चक्र को बुद्धि रे रखिबाकु हेब। देही अभिमानित निश्चय हेबाकु पड़िब। देह अभिमानी थिबा कारणरू तुमर एही दुर्गति होईछि। एबे तुमको बाबा को मने पकाइबाकु हेब। गृहस्थ व्यवहार रे रही पद्म फूल भली हेबाकु पड़िब। तुमे स्वदर्शन चक्रधारी मध्य अट। देवता मानकर तो शंख आदि नाही। एही ज्ञान शंख तुम ब्राह्मण मानकर अटे। सिख माने शंख बजाई बहुत बड़ शब्द करि थांती। तुमे मध्य बड़ बड़ सभा मानकरे एही ज्ञान बसी देउथिबारु लाउड स्पीकर बा ध्वनि विस्तारक लगाउछ। तुमकु एठारे लाउड स्पीकर लगा जिबार आवश्यकता नाही। शिक्षक पढ़ाइले कौन लाउड स्पीकर लगाइबे कि? एठारे तो केवल शिव बाबा को मने पकाइबाकु पड़िब। तेबे जाई विकर्म विनाश हेब। मु सर्वशक्तिमान अटे ना। तुमे लाउड स्पीकर लगाउछ जेपरी शब्द दूर दूर पर्यंत सुना जीव। एहा मध्य आगकु गले कामरे आसीब। तुमकु एही कथा सुनाइबाकु हेब जे मृत्यु सम्मुखरे रहिछि। एबे समस्तंकु घरकु फेरिबाकु हेब। महाभारत लड़ाई मध्य सम्मुखरे दंडायमान। गीतारे मध्य लेखा जाइछि जे महाभारत लड़ाई लागिला, विनाश हेला। अच्छा पुणी तापरे कौन हेला? पांडव माने मध्य मरी गले। बाबा बुझाउछंती प्रथमे जदि विनाश होई जिव तेबे भारत राष्ट्र ही खाली होई जिव। भारत अविनाशी राष्ट्र अटे। एहा खाली हेब नहीं। तुमे जानिछ प्रलय तो हेब नहीं। बाबा अविनाशी होई थिबारु तांक जन्मभूमि मध्य अविनाशी अटे। पिला माने खुशी हेबा उचित। बाबा समस्तंकर सद्गति दाता, सुख शांति दाता अटंती।
ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? କାହିଁକି ନା ଶାନ୍ତିଧାମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର ଅଟେ। ଘର କଥା କାହାର ମନେ ନ ରହିବ? ବିଦେଶରେ କେହି ମରିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏହି କଥା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଭାରତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି, ତେବେ ତାର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ତ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି କ'ଣ କରିବେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସୁଖ ଧାମରେ ସୁଖ ଅଛି। ଶାନ୍ତି ଧାମର ଠିକଣା ଅଲଗା, ସୁଖ ଧାମର ଠିକଣା ଅଲଗା। ଏହା ତ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଧାମ। ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଏପରି ସୁଖର ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଏହି ନାମ କେତେ ମିଠା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଏହାକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଲା ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାର ପିତା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛ। ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନୀମାନଙ୍କର ସାଜନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ସାଜନ, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ପରମ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ଗତି ପରେ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ୱ, ରଜୋ, ତମୋ ହୋଇଥାଏ। କାହାର ବହୁତ କମ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆସିଲେ ଏବଂ ଗଲେ। ଯେପରି ମଶା ସଦୃଶ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ମଲେ। ଏମାନେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଆଯାଇଥାଏ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାବା ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥ ମେଳା ଆଦିକୁ କେତେ ଦୂର ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉପରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି କି? କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୀର୍ଥକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିପରି ନେଇପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସାଥିରେ ନେଇ ନଥାନ୍ତି। 2-3 ମାସ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ, ଏଠାରେ ବସି ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ ହିଁ ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ବାବା ବସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆଦି ହେବା ଅନୁଚିତ। ନଚେତ ସେ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଯାଇଥାଏ। ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ତ ବହୁତ ସହଜ। କିଛି ବି କର୍ମ କରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ସେଠାରେ ଲାଗି ରହୁ। ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଠାରେ ଆମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବୁ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ।
बाबांक स्मृति रे रही भोजन मध्य निज हाथ रे तैयारी करबाकू हेबा। हाथ द्वारा काम मध्य कर, बाकी निजर पिता को मने पकाऊ थाओ। एहा द्वारा तुमर भी कल्याण हेबा एवं स्मृति रे रहिबा द्वारा सही जिनिस मध्य भल हेबा। एठारे तुमको विश्वर बादशाही मिलुछि। तुमे एठाकू लक्ष्मी नारायण हेबा पाई आसीछ। समस्ते कहउछंती आमे सूर्यवंशी हेबो। तुमे जानिछ जे आमर मम्मा बाबा एही समय रे ब्रह्मा सरस्वती होइछंती। पर जन्म रे सेमाने लक्ष्मी नारायण हेबे। भविष्यत रे किए कौन हेबे एही परि कहार जन्म विषय रे जाना न थाए। नेहरू जाई कौन हेले किए जानिछि। अच्छा किछि दान करी थिबे तो एठारे भल कूल रे जन्म नेबे। एबे तुमे सबु किछि जानी जाइछ। वर्तमान एहांकर नाम हेला आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। सेही माने पुणी स्वर्गर मालिक हेबे। अच्छा एमानकर पिला माने मध्य साथी रे अछंती। से माने भी कहिबे आमे स्वर्गर मालिक हेबो। एहा तो पक्का अटे। सूक्ष्म बतन रे मध्य तुमे देखुछ देवी मानक मंदिर रे बहुत मेला लगी थाए। जगदम्बा तो जणे, तेबे तांकर चेहरा भी एक हेबा दरकार। मम्मा को मध्य तुमे देखुछ तुम भली चेहरा अछि, किंतु तांकर नाम रखी देइछंती कन्या कुमारी, अधर कुमारी। तुमे जानिछ जे ए सबु आमे ही हेउछु। आमे समस्ते ब्रह्मा कुमार कुमारी अटु। जुगल माने मध्य कहउछंती आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी एकमात्र बाबांकर संतान अटु। एहा तुमर ई स्मृति चिन्ह अटे। वास्तव रे तुमे बसी एही ज्ञान देउछ। अर्थ सहित दिलवाड़ा मंदिर अछि, किंतु एहाकू तुमे ही बुझाई परिब। तुमे जानिछ जे आमे स्वर्गर स्थापना करूछु। राजयोग द्वारा श्रीमत आधार रे भारत को स्वर्ग कराउछु। अच्छा मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, ज्ञान एवं योग उपरे पूरा पूरा ध्यान देवाकू हेबा। शुणिबा समय रे बहुत शांति एवं एकाग्र चित होई बसिबाकू हेबा। कर्म योगी मध्य हेबाकू पड़िबा। ज्ञान एवं योग उपरे पूरा पूरा ध्यान देबाकू हेबा। शुणिबा समय रे बहुत शांति एवं एकाग्र चित होई बसिबाकू हेबा। कर्म योगी मध्य हेबाकू पड़िबा। द्वितीय पॉइंट, बाबा घरर जो रास्ता बताई छंती ताहा समस्तंकु बताइबाकू हेबा। स्वदर्शन चक्रधारी हेबा सहित ज्ञानर शंख मध्य बजाइबाकू हेबा। बाबा घरर जो रास्ता बताई छंती ताहा समस्तंकु बताइबाकू हेबा। स्वदर्शन चक्रधारी हेबा सहित ज्ञानर शंख मध्य बजाइबाकू हेबा। वरदान, महान एवं मेहमान अर्थात अतिथि एही दुईटी स्मृति द्वारा सर्प आकर्षण ठारू मुक्त रहुथिबा उपराम बा साक्षी भव। महान एवं मेहमान अर्थात अतिथि एही दुईटी स्मृति द्वारा सर्प आकर्षण ठारू मुक्त रहुथिबा उपराम बा साक्षी भव। उपराम बा साक्षी पणियार अवस्था तैयारी करिबा पई दुईटी कथा ध्यान रे रहिबा दरकार। गोटिए हेला मु आत्मा महान आत्मा अटे। द्वितीय रे मु आत्मा एबे एही पुरुणा सृष्टि रे बा एही पुरुणा शरीर रे अतिथि अटे। एही दुईटी स्मृति रे रहिबा द्वारा स्वतः एवं सहज रे समस्त दोष दुर्बलता बा मोहर आकर्षण समाप्त होई जिवो। निजको महान आत्मा मने करिबा द्वारा जेउ सबु साधारण कर्म बा संकल्प संस्कार बसीभूत होइथिबा कारणरू आपे आपे होई जाउछि, सेगुड़िक परिवर्तित होई जिवो। महान एवं मेहमान मने करी चलिबा द्वारा महिमा योग्य मध्य होई जिवो। स्लोगन, समस्तंकर शुभ भावना एवं सहयोगर बुंदा द्वारा
ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ସହଯୋଗର ବୁନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରୁଥିବ। ଯଦି ମନ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଗଲା, ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଏବେ ସାକାର ବତନରେ, ଏବେ ଏବେ ପରମ ଧାମରେ ସେକେଣ୍ଡର ଗତିରେ ଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା ଦେଇ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା ଜ୍ଞାନବାନ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣାଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା ଦେଇ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମାତା ପିତା ଅନୁସରି। ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମାତା ପିତା ଅନୁସରି। ଦୟାକର ନିଜ ପ୍ରତି କହନ୍ତି ଶିବ ସାଜନ। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା ସମୟ କରି ବାହାର ସଚା ରୋଜଗାର କର। ସମୟ କରି ବାହାର ସଚା ରୋଜଗାର କର। ହୁଅ ଅଚଳ ଅଟଳ ମହାବୀର ବୁଦ୍ଧିମାନ। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା ଦେଇ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା କରିବ ନାହିଁ ବିକର୍ମ ଭୁଲି ଯାଅ ଦେହ ଭାନ। କରିବ ନାହିଁ ବିକର୍ମ ଭୁଲି ଯାଅ ଦେହ ଭାନ। ଘର ବାହୁଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ବିତରିବା ସାର୍ବଜନ। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା ଦେଇ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା ପୂର୍ତ୍ତ ବେଳାରେ ଉଠି କର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠି କର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ। ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଯେ ଝାଉଁଳି ନ ଯାଅ ଧନ। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା ଦେଇ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ୍ୟକୁ କର ଜାଗ୍ରତ। ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ୍ୟକୁ କର ଜାଗ୍ରତ। ସଫଳ ମୂରତ ହୋଇ ହେବ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା ଦେଇ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରାଇବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରାଇବ।
कर्मातीत स्थिति हेब सहजरे अनुभव निराकार शिव पिता देई सत्य गीता ज्ञान निराकार शिव पिता ज्ञानवान करुछन्ति शुणाई ब्रह्मानन्दन निराकार शिव पिता देई सत्य गीता ज्ञान निराकार शिव पिता।